সকলকে নমস্কার যতটা আস্তে অল মাই মিডিয়া ফ্রেন্ড প্রথমে ককবরক দিয়ে বলবো এবং ইংলিশ মাঝে মাঝে মিস করো বাংলা না স্যার প্রথম তলে ককবরক কইলাম না এটা जों साइमानो जोंनि पार्टी IPFT किसा प्रब्लेम गई दङ आबानि बागै जों दिनैहाय जों प्रेस ब्रिफिं मा खालायखा जतन कनफ्यूजन दङ आबानि बागै आं दिनै कायसा मा साख्लायनाय जों खोनाखा दिनै 12 तारिख एप्रिल जोंनि फेक्सन ग्रुप पार्टी IPFT एनसी देवरम नेतृत्वे बरकायसा सनमान खालायखा आ सनमान खालायमाने अब कोनो संविधान मते गैया जिकुनु स्टेट कन्वेंट खालायनो हांखाय नोटिस सार्ट मा खालायो आ नोटिस सार्ट खालायजा गैया डिविजन लेवल की रिंजा गया they all MCC all CEC the all divisional committee abar khobor maiya it is not properly invited ob kaisa khokma hai khlai gai borok khlaika sikau hai khlaika kabang ma division khobor maiya borok sai gai borok oro phaika tinaro list tongo joto din division committee ni borok ते MCC बरं तवानो तो लिस्ट दंगो बरं कोनो खबर मैया आबानो आं सानाय एज ए प्रेसिडेंट दिस कॉन्फ्रेंस इज null and void दिनै आबानो मासागो जों कोनो पुश बाय आबो इम्पोर्टेन्ट या आनि मते जों फाइट खेनो नांनाय दिन कस्ट नतयै आं क्रस वारियर आं हाद अफ हेनबां सामं थांनाय आं ताङै फायो आं प्राय 30-35 बोसोर आं हादर हेनबां कक साइ फायो आं शुधु त्रिपुरा सिमिया आं सारा भारतवर्ष गुरिजा नर्थ ईस्ट गुरिजा इवेन आं फातारो आं प्राय नैनि 15 कान्ट्री र आं गुरिखा आनि एकेइनो आनि भइस आनि एकेनि कक सामानि जि हादर हेनबां आं कक साइ फायो दिनै आं बेलायखे वानाखा बेलायखे अनफर्चुनेट माहोनो दुर्भाग्य जों क्रपसा सिनियर मोस्ट जों माने दिनै एनसी देवरमा आं बनो काकानि दिंगो आं ता बनो माने दङ आं बनो श्रद्धा खालायो किन्तु फियाबा आं बनो सानाय दिनै संविधाननि मते जों प्रत्येक 3 बोसोर पर जों राज्य सम्मेलन खालायजायो राज्य सम्मेलन जों कन्सेन्सास लायनो हांखाय जों बुटा बुटुङै अब कितेन प्रेक्टिस एज पर रूल आं उसोङाव साका आं 3 बार बुट बासाखा आरो आं जितिखा थानाय 2019 नजर साइमानो जोंनि खुमुलुं नवाय अडिटोरियामाव जोंनि 4th स्टेट एनुअल कन्फारेन्स आफ्राव बाहायनो जों बुटा बुटि खालायनोसो आरो GS आं इलेक्टेड दङ साबुतनो इलेक्टेड खाय जोंनि MCC मेम्बर अफ सेन्ट्रल कमिटि बरक सिनिनो जों इलेक्शन भोटारनि अधिकार तै बादबारिखौ अधिकार करि कन्फारेन्स फाइमानो बो किन्तु ओनली MCC मेम्बर अफ सेन्ट्रल कमिटि हेज अ राइट टु कास्ट देयर भोट अबके जोंनि संविधान जों अबायखाय दं जों दिनै खोनाखा जे फाइनेल मैक्सिमाम MCC बरक गैया डिविजन लेवल बरक गैया हायनो बरक कतार मादन बरकनो बरक थुमुइतै फैखा आं नायनायखा आं साइमानो आरो नट इवन 10% आरो MCC मेम्बर करि तारमाने अब इलिगेल आरो प्रमाण दङ आरो लिस्ट दङ साबो जोंनि भोटार अधिकार दं आं पुरा आरो डकुमेन्ट दं आ बरक और एटेन्ड खाया आबानि बागै आं सानाय जों पुनः पुस बाया जों सामथां तांनांनाय नुखाना थांनाय दिनै 2-3 तारिखआव आं प्रेसिडेन्ट मानानि बुसुमानिया
आनो जनगण हामजाखा आनो बुद्रिखा आं तप्लाइंखा आजराव खुद चिनि एनसी देबरमा चिनि एक्स प्रेसिडेंट बनि जेनो इलेक्शन कमिशन चंगु बनि बुहुक बाय बनि निजे he chose the election commission he was constituted by him itself apro bo NC deborma new khlaika sab sabono lolit deborma tin senior leader ananto bokto jomatia tin senior leader te omrendra deborma or 3-member commission election commission who was chosen by NC deborma himself NC deborma boro chose khai hakai boro election conduct khlaika 3-member committee election commission boro election conduct like free and fair. It was also constituted by none other than NC Deborma. Bodino Borno Chongido. Free and fair election ka Azaga Sunuka NC Deborma manka 79 vote MK Zomatia manka 139 vote the 4 vote nutanka. Total vote are like nene 222 vote. Like Arabising, ang maximum maka, ang topaying. And it was declared by election commission. Already, since Chinora proved tongo, they after declaration, oath is taken. Smai Tangrokha by election commission. Election commission himself, Smai Tangrokha. Boni press conference taken. Adora ang saimia bahikle NC Deborma je abo incomplete ba hahini bog jeta comment khaimani সম্পূর্ণ ইয়া মানে abo bala ekhana lachim singsa te wona ma singsa as a senior leader he is not utter he is not common leader because election commission was constituted by his own choice bonjina ma chongiro ei abaram tini khanaka abo bala ekhan durbagyo bala chengkapal hamya जों पुष्ण तरजागै जों दिनै सामं खालामैया आं दाबो साबो प्रयोजन हांख्लाय आं उइदिन 1 week 2 week बतिनि बोसोर बसाका बो 300 400 बसो I can bring double triple आं बरक तै फैमान आं आरो कनफिडेंट दं तामके जनगण पाब्लिक ताबक आं फेभरेट दं and very unfortunate जों साइमान बलाय जों वाना बोसोंसा NC Deborma amalo gamang maneta kagita tomjini romdikisur Deborma GS tomar ekjon bok sorai thanga ogur Deborma tini GS tomani ogur Deborma Binoy Deborma Bodol Deborma Rajeshwar Deborma boy gamang matini netaro sorai thanga saboni karone जों साइमा चित्त Deborma bo sorai thanga saboni karone जों साइमान आं Boy, right about 14 বছর দং আং সরিয়াকো because I love him I serve under him তাই even তিনি বলরাম দেববর্মা তিনি young leader ববো সরাই থাঙ্কা কাল থাঙ্কা সামান কারণে जों যত সাইমান বরিবাগै आं अबोर सानाय I'm the fighters आं warrior आनि हात दखनि बां सामखायनाय आं पद देमाय दं प्रेसिडेन्ट माय दं अबो कोन पतरिया बरिमा आं अबोन कयनाय जों जदि सामखायनायलाय जों सुदु कक बाया जों फिजिकली सांमाटांगा जों लोगो 4 years in ministry जों खाम मन्त्रिखा 4 years नाव दुखाना सब दिल्ली थां सब अमित शाह मालाय सब मोदी भाई मालाय सब जेपी नाथाय मालाय सब तिबारानि कक थां साइगे दिल्लीबो जों नुइ दं बा 4 years एक बार फनबो दिल्ली थांया जों बाकी टिप्लान मानना रिसेंटली फाइखाति अमित शाह थांनाय 8 तारिख मासनि थाफायनि आफ्रोबो आं साकाबोनाव स कागजों अमित शाह फाइव तिप्राबो बय थांलायनाय बाबो आं थांबाया नों थांदि अफिसाव प्राय 5-6 मास थांया अफिसाव नव अफिस खाय दं कोनो तिनि पार्टीनि प्रग्रामाव थांबाया but I wonder दुर्भाग्य ताफनबो आं दि प्रेसिडेन्ट मात्र एक मास प्राय 40 दिन खा बबन डाइजेस्ट खालामलिया अबोर बगे आं खाखौ पाब्लिक मोसानाय पाब्लिक जवाब होनाय साबनि पक्ष साब बिसि गोबां बरक दं आरो पाब्लिक मोसानाय जे सामखायनाय जे सत्ययै सामखायनाय गुबै सामखायनाय आबोनो आं खाखौ तिनि पाब्लिक आबोनो ग्रहण खायनाय एक्सेप्ट खायनाय बनिबा आं तिनि साव दगनाखौ जों लिगालाव थांनाय जों कोर्टआव थांनाय अनेक प्रसेस दं
chini thani chung tin document tongo obon tei chini te anglukha chini chung press conference bro khaima nukha bro khaima apsa bro saka only president is removed. How can president can remove? But president is elected, not selected. I was chosen by the people. Bro ana choose khaika abo to ang is khaimani ya is not chosen by NC Devarma, is not chosen by anybody else. Any MCC member, any division member, ana bor choose khayo, bor hamda ana booth rogo. Tabu ana booth bromane point bomani na ya. Then he is not respecting the democracy. He is not respecting the constitution of our party. Obo tu proman khai tongo. Amra ang sawat ini, jeng salai nai, ani like mande berado, ani je febani berado. Jeng borong utum kau salai nai, jeng tamak kami khai meya jeng salai nai, abang yang koi nai. Jottono tini no bakhata baidi tini main uddesho ko through podia president ya ang president mai kan sam khainai ang khai beto bori bagai ang khaganai je tini thrati mar boro lega ta bana ja lekhe atom gong tong lego tini IPFT party jung gotno siwo je jung dui part no nai tongo kintu ang sanai ang khaganai tini boro tini public blog boro no jawab re nai আমরা আচ্ছা স্যার এবার দা ইংরেজি ইংলিশ একটু কইয়া দিয়ালা স্যার আইপিএফটি প্রেসিডেন্ট সামুনগা নাকি স্যার স্যার কিসি স্যার বর্ত ইলিগাল খাছে বুট বাসাই মানে বুট নাও এইটার পরে করিস বকুল দিনি সাও ইলিগাল খানো মানে বুট নাও আমবሮ জব রাখলে ইলেকশন কমিশন সংমনি আব এনসিনি সং যেতি ললিত দেববর্মা অমরনাথ দেববর্মা তে অনন্ত ভক্ত জমাতিয়া abo bon songo election commission ke bahake sama illegal ne bonje songo borok boni hebani borok abo bonje bong dakhoi boni present no bogo tonga pho ke bahake illegal khama abar buchi ne ta president sabong sanung dan na bothok according to constitution ang president abo nangka jeng kudu thana bo tini jen kobang document tongo teibang kaisa black interesting samoso ang naigo chini borok thancha plus chini borok jate sing chini voice no chini dabi no te present dabi no te grahak chini strong voice sing khlai musu tini wana masungsa bo present tongthro bo nijene of agreement khaija ang ta bono follow up sang khlai the process roi tung tago ang moto thangni kok se ko discuss roi tung talk roi tung sing thanai chini CC meeting was like sing unification bang talk khainai the committee was constituted sab talk khainai joto MLA joto like tini elite organization ma samaj khlai chen kaise committee khlai ka jeng mo thabai kok salainai bo process jeng awlainai alliance jeng nai na unification jeng nai abo jeng salainai bising tei jeng abo solve khainai abo jeng salaimani abo tini CC meeting pass khaija boni sikar ngam dogo NC jaban khud boni je 6000 abo never romani ya during his presidency because anti jaban soy bikar soy और clearly said dong mo to public ne dukar maya और कहां से तो 4 number column ले नंबर बरना both the parties agreed that after Delhi Division they will initiate the process of unifying both parties as one united political party अब clearly said तो ना रंगनो बाग नहीं और the सब बाइल सब नहीं आंग तो just I following his process बने आजिया से एनसी देवरमा जो समझाई तंग मनी अपना देश आंग कंटिन्यू खाई मनी से और आनी कोनी गलती कर और मैं बोले कोनी गलती कर आनी मोते जे work done process is done by NC Devarma I want to continue किंतु बो जे हम हाइको उल्टा बड़ा सामाने अनेक बड़ा व्यक्ति तो मथा थांग नायो मथा चिनी पातिनो फालिरो नायो अबो कोरो ब्ले दुर्भाग्य दिनै आं प्रेसिडेंट आं the competition and the performance and the activities for the last 4 years. He is minister also, important post, I am also ministers. But people already justify our performance, our activities. I was no with them. Get the omohaikhe illegal to money, especially interestingly, Joto Chini selected elected body except president Borojoto as it is in Bosaido.
आरो तिनि GS करै दिन दोनों देवबर्मा करै आरो दोनों त्रिपुरा बो करै आरो 80% members not present. In their absence, he just calling the name. Oh, it's wonderful. Our presence kiri, bono GS tongi tongkha, bono vice president tongi tongkha, bono AGS tongi tongkha. Anglu kha jaga, our cousin leader tong, hardly 15 to 20 leader tong. Chinoro, Chinese central committee tong jaga, pray 100 upor, Chinese CC member. 104 is we are Central Executive Committee, CC member. There how many attend? Our leader hardly 20 or 15. So must try to do it. Karena public kiri. Bani bagai ang mana koi nai. Seng pot ni bagai ya, push ni bagai ya. Ang apa ni sahaja. Seng fight mat lain nai. Seng tipe hal ni top ni bagai seng warrior kasi mang nai. Seng sifai mang nai. Engkau yang kakau cina hadopa. Ini matang jangan. Hambai. Member the underwriting